بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السماحة رئيس الدولة المبجل، السادة الوزراء، الحاكم الأعلى، ورئيس وفد المغرب العربي الشقيق، أعيان الأمة، حضرات السادة المحافظ، معالي مدير مكتب السيد الرئيس العقيد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيد الرئيس كويس قبل يهينا رنغو ngamuferesheo he ahli mashauri wao konsei Abdullah Yahya wa msungua yake ahli mashauri wao wa harmatu ngozali muwafaq kwa tawfiq na munga muferesheo wogozo hamba woga wa yantiwe Qur'ani ya Mwenyezi Mungu bana ndo karadi bali Qur'ani kikesa zabaru وما ما فرطنا في الكتاب من شيء كذا بانو يتفهم القرآن فلا توفيه القرآن وبانو وبوهاو شاكر نفسه بدل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس اكرر حضور يمن ورينزيوا وجوهنتي كايو شاورونغا اما يليو يهيكم مرينو او هلغا بنوف شهيما شاو ونادام ويكسينو وروا ليو roa jao roa doka huja ujao chante kawish basi yakonsewa hasomea liroha masurati al-Imran uka ikawa ngodamtu wala kunta faddan ghalid al-qalb la faddu min hawlik ya ma tawtawtini fa'fu anhum وسامحهم وشاورهم في الامر وشاورنا فاذا عزمت إكوم عزمية فتوكل على الله. توكل من يتم تنبان ويتبيه إلا الله. تنعي بيانك نورا اليوم نقدر نروكا إكوم نقدر تسيجوه كما تقول عليه حتى نيجي كلمتنا يا كوم بجوان عليه الصلاة والسلام نتومه وهرمي غطوة أحد حكاتي مدينة إنه تملاه الرومانيين بينو مكة نتومه نقدر تسيجوه هذا بكايا nalilawe rakabilo wao wanazijana wa Madina abada mtunaroka nalikento halmongi rido ro wahia gelo wakabi wanazijana wa Madina bala wofenya wangarikanto halmongi munu kaja wakabi aoga wara wangi waka wakido akazera hiyo mtume halawa harungu erai yaho wengi wakaanza wao eloda honi apate nongoza heza rasmi za kijeshi atende wala wanazigana wa Madina udiwaji amesema na lazimisha mtume yafanya rongo ilatilizo akaanza ni habari kento harmongi sasile lambarohe odaba ya Rasulullah ruswami amesema la lazimisha rongo oko kukiata handa sha usorongera yatu si wengi mtumamba ukana la wallahi ma kana linabiyyin لبس سلاحه أن يرجع حتى يحكم الحق بينه وبين أعدائه. متونة يسيا فاتقو تهاري يا روحا يا رجل تسجو يكرو دي هدنبوني عليه الصلاة والسلام. هروها هتندي إما صعب ومدوغو يلي عزمك فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. أدونا آياتنا وإن يتركم الله كم يزنكم نصروني فلا غالب لكم كما تنبغم سيلاني كان مبغم يزنكم كويني كان مبغم يزنكم سابوسي كان مبغم نحكويني أو كما تنبغم سيلاني وكل وينامنا يبغم نحكويني وهرمي كوميتيو نيتم وامينامنا يبغم وهرمي آية يامينكم مننا تفكار هرم سورة الحجر هموكا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين ونزعنا رتوبة ما في صدورهم إن الرجل لو عما إتفبداو بيا من غيرهم هل منا نو بيو أوجاو يروح عنهم ديما إخوانا ونعنا على سور متقابلين وهذا يدوسي ديما وكانت ديما وكانت وابنا موسو إنقوا روحه هي مصلحة هيك
Nikabwaro hao he maslaha yeti Mwenyezi Mungu hapa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili Mwenyezi Mungu yujiriwa no wanobo kongwa wanao henda ya hai henda ya Mwenyezi Mungu yake nimesha ho wanadamu no mashiro ho wanadamu basi Mungu yuanza wa wanao henda hao kaanahum bunyamatun hao wasimzima wahima waro keni waro hao ekomitewe keni ya zika dekele Mungu ya hamba wa harme ayamego من الفقراء ونزعنا ما في صدورهم من إخوانا كبتيا روح هذا حتى شاورها هو أمة وروح هي مصلحة هو أمة وروح هو جاء هو ليو نو جاء هو جاء بس يجي نقوله إكوا روح أسابوتي لا يمسون فيها وأنا هنا نتابع حتى إن ما تروشا لم يرجعون يقول فتلوك إن ينصركم الله فلا غالب لكم إكوا منصورون هو جوب سيداني نمكم منصورون وكو wa wazima wazanao wambo kweli inambugezo ya roshea inambugezo ya ngugezo ya nzao inamruka jateleze nafsi yake changu akauti wangu wema bali utiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yuhibbuna man hajara ilayhi inamruha teleza watani inamruha teleza wajao inamruha teleza maisha inamruha teleza elsheo ne daraja ya basi ikamsihane namna hiyo شيكاو شيكانتي نمنا يو لا يمسهم فيها نصب وما هم من عاد مخرجين تيباس عم يكتب نبي عبادي أدور ما عنكم والله وأني أنا الغفور الرحيم رجعوا شيكاو يوسف قالوا بيان من يزمو قالوا بيان توفيقي قالوا بيان كأنا مريض وكا شيكاو شيهان سبويشو يشوتي شرائس الغزالي wala shitamro shoti pia shaisho shahina mru ulio halmasimu uwanu waliwa unowa jao no wajo ngeba bana na almu nafsi irone sanro saido rais uka inamru ya teteleka ya fanya mbanda ho watani wa hahi nentia hahi na uhadazi inausi na msemaja tekti شاء يعلم النفس ونسائك ولمهام القرآن يمرؤه يتوى مشهور الدنيا مضطرب الحال مدغانيفو مبنغوفو يكا وصيبها هنا مبيا فرنيا ووطن وحاحي العبو رجعوا إن يروها هو وطن وحاحي هاو خيل هاو سابوتي يتوى وصيب هاو كا مجتمعات العربية هاو كا الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه inawendo mbio kwa wanaanya Mwenyezi Mungu ndiye wendo zebio sana benge yao jangu wangu rombe ni dua rombe ni tawfiki rombe ni namjita reke nje romana Muhammad akaurungwa wan kumba indo kale hadani komite hamada yinu abaga ungamro chawa simu na insha Allah namjo hunda ekamro hadha buti namjo hunda mjo ukaya kama ndo matahe na garjo huna mrudinke no ustarabu wa uka wazori walisaidie ganzo wa hunde baturi hunde batina ukaya gawo ya doni almumba wana tawfiq yangi shanga mtimizi ni mhadi sayyid wa ifasiria ukaya fa idha azamta fatawakkal ala Allah ya ayini fasiriwa na emnashoni muhimu wamba sekutub همشوا تفسيرها لو بيان القرآن هي تفسيره فبكلام النفس هم فإذا عزمت فتوكل على الله هم كانوا ونادم ونكالتزي أصناف الناس إذا كانت هو أما نكين عمل نفسي لذاو نسوسلو جي لذاو لو ندم وكاو وينكوانرونغو هوكو الغوفانا يتولو ليلا يدكتوا au haluga ya kingaziga yoziwa darasa fanya jao erogea ndo komite tide namna hiyo nambalia wakili na hikma na fikra mwendema wane hena namna wana keto zinarogota ndio rahisi ndio takati yao umgoka hoida kina ndo akini akili ya hai na hikma ni ziadao ngoka ramie mruma amana ya Muhammad upande huo Mwenyezi Mungu yoratilisha insha Allah yauma neno ya kutomwambia niduma naombea ni mshukia shata ile rais ile ndo wa komite wake ana kwa sababu hambaka
تنام بتأبي ذهبوا ملعونين والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم هلاف ملعونين أينما ثقل أينما إيه ufuri wahe aya hiyo na maneno yao ni komite na vinabadhamana hiyo ni internet ya leo hena kheri ya hamba pia ngabati ngugu hawana adamu walifasirisha wadea wabahaina rongombi pia hakheri iko yo ya hatuzote abo Mwenyezi Mungu akawaambia ukaya mtikena haja no wanu wao إذا جاءك المنافقون يقولون نشهد أنك رسول الله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يقول فسلاه نجم جملة توفيقي المسوني أمانة يهتينو ميروشي نجم بالك إلى خير أما شرزنتنا ككواتي دولة إذا بوتوا صدقة هذا لو هرمت شهر Sheina dole ito ifanyomba rongo pia wanzo ahumure erengeza hanuka ya humure waturi humure shamti ndoka gawe joto wa sadaqa rabbana atina min ladunka rahma wa ilana min amrina rashada karim farisha wa mananyasi badili basio al-maghrib al-arabi ikao al-maghrib al-arabi wa shughulaha nasi wa najitahada nasi Mwenyezi Mungu wajaza khair شيء طبيعي أو كايا مغربي أو بربكو إجت لعبة تاريخية نوبان يدهولة التاريخية شاء درب بشرة مرحبا سيد الرئيس درهم بالتوفيق أمان نعمل مجمع نجوار بونغا وتتردد بانديو wanada ngakubali Mwenyezi Mungu batima nawe wa umma ngo batima nawe Mwenyezi Mungu unike tawfiki insha Allah wa bika wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam shakarakum Allah wa rahmatullahi ala husni istima'ikum wa dhakarakum Allah fi ma 'inda wa salamu Allah alaykum wa rahmatullahi. À présent, j'appelle l'honorable député Aïda Nourdine à venir prononcer son allocution en tant que députée et femme. Madame Aïda Nourdine. Elle est un peu loin, donc il faut patienter un petit peu. Bien évidemment, certains ont fait la remarque, on n'oublie jamais sa mère. Bien évidemment, Madame la Première Dame est présente dans cette assemblée. Et comment oublier sa mère? Donc ce n'était pas un oubli. Rais wa Daula pamoja na mtumishi mtukufu Bwana Rais wa Baraza la Mawakala, Rais wa Baraza la Sharia la Juu, mabwana na mabibi ya hii gouvernement, babana na bibi magouverneur wa Masiwa, mtukufu Mufti Akbar, mabibi na mabana maebu, mabalozi ikaombade mjiba, watukufu wote ya mpia ikombade mjiba, az daraja zangu zote pia nguna mmeshukuru na mhafadhi Nisrenga rabuzu shabahaunu ningushurieni mwamwe mwa mtukufu mwezi wa janvier ikamba unduma wana riziki
ikambando mwaha kama zingwa venze ntiatu ijon listao ula ontini ye uju ngwa janvier kufuatu president watu mwezi ngwa mjonli ambeto fikinjema ile ashimbe ajenziani pia zi projet kambane desto já sedenti atenti ijue ibasawe watukufu msrengo shabahonu na mimi mboshele marahaba mtukufu watu rais wa idaula na humferishea haigo ikao ambane achianziani ikonferensini beituka kwamba itianziani ewajau aendelea na ulunga suivi hamwa projet wakati mwingi na kai suivi ke espanyolwa i projet yo eshue leo sihimidia heve kwamba situ basi aende mbio afanya i konferensini kuno pali be aidungu ngayo hangayo taleo alhamdulillah rishukuria mana tsasir sihenzi shkao shao hendelea na hutunda zeskomba destoja espanhol tukufu konferensini rinatona na ulio bali mtsolongwa bani radi sauna kamwe ya marundra ya konferensini shalawan na vani mana ukawasi jua nti yetu leo ijibiwa na wajeni wengi hauja waja watunde waone zoskambane watushinda wasaidizo vanisto hadisi na delegation ikambane de yalawa mwintia Maroc delegation ikao ambalina takdiran watu 40 huja waje watunde harmazwizara pia na idara haushinda wajue na mnaikombane do tushinda wasaidizi yatu me kabla ya vavo wana delegation kombane zivir vandrasa sivenza nizrongoi maori delegation ya Egypte be wajao na Emirate ikaombane waja uvani huja waja wasaidie be wajao na mashirika mode Airbus zikaomba zini pia ya marundra konferensi be waja na zini atawashinde waja wasaidie mwezi ngatu wa tawfik tawashinde wasaidie yatu kama mwezi wa 20 watu washi kama mbani leo tipara bahati ya huwa wakili vani rivumbula kiasi otosha hamwe konferensi mwatukufu na mimi sivenza na mbio wanenyabu watu washi amba nyakumtumshe na ankiba nyakumtumshe na isiasa nyakumtumshe na unono nyakumtumshe na maendeleo soni roti pia konferensini irlagwa namna ikawa bakula mtu atupara abasawe inshallah vavo misimia mana sukuma delio sukioka basganye nasi rongoi hasidin idha hasad mana chini wananyamu watu washe hawa tarehe ya komori watu kawasi na hana au watu kawasi jo tarehe yetu ya komori rasa karaparo para hama inti yetu guvernori mtumshi wala rasa karaparo para wakala mtumshi zaidi ya wani vao tukufu leo watukufu urjiliano twangina unde mtukufu paisi watu na juhudi zai na ivoire venzao na ivoire amino na ivoire ile wamba mtumshi unu mengoni mwezi ngudzo yo demana leo haitambio atasona leo aingia mwitarehi ya ukamba waide mbaba na mito sugutu ni batize leo waide mbaba wa ubasa uwa mtumshi wala babo kaba rongo wa watu wa shema ministry na watu wa shema directrice na madoma na watu wa shema mbana mbali komba volo doma lazimi na mimi wamba hawa gouvernement zija ukamwezi wa 20
watu washe wajao watoka wengi swafi tukufu kwa expression ya shizungia kwamba étoile ciel te dira rilaki diwa bari tusaidie na mwezi watu tusaidia basi riske wa hainifu maana leo tukufu watu president asabiki na risahur saidia ambilo alijisaidia basi risaidiwa taleo na planchins ya maendeleo usoni ya nchi yetu kayati ya kuvavu iendelewa mbio hata leo ipara mali simshashi vabu leo wasra watu chini na kaka Rahima kansaidia mtukufu watu roti pia ngao haizi na mnazatu roti pia haizi mbawa zamba na bazatu rimsaidie tashinde tendiani mwanaume arongolo emergence na sisi tumaini kama zingwaveza batoka pamoja na hiyo tisongo nyingi iwasupara ni haronti pia rileye amani na usalama watukufu na kaka rashinda rachei amani na usalama hamenti yatu kavasi partenera tovinga umalizaye ajevani ajadivute vani kombane taambu nyengi ule ishuku ihea na vagontsani na vagontipia maranya para ma conscience joie amba lazima ni para ni pamoja na mtukufu watu rais watu hewe kwamba mlezi hewe kwamba na hanya njema rende ramsaidie ile haushinda pari amani na usalama ile shule vuone ile shaka ngo beka mtu hauna lita sivende ndege fursoini ushulie bahati njema wananyatu wonti pia ikomba nende wajukulo ba manazini leo mwezi ngwachondie awazidishe imani zaidi ya hiyo ikomba ne wanayo manansani na baraka watahulwa maksudi levo ikomba walezi levo ikomba ma technicien ha mazumbawa zamba nambali levo ikomba ne wao na imani ya mzamani yo devanu la tauji na bi wananyambi ikomba ne wasijantiwa hamwe komite amba wake wantu ikomba ne de walindili wao kangwa 20 na zini stozo studenti yani ne de watu kangwa 20 kabla takara para 2030 ikama madar sona kama zitadilize emergence na hai kalimani de bochilio marhaba pia wantoa divani. Assalamu alaikum. Pour nos amis du Royaume du Maroc, l'honorable député en deux mots a parlé de la place de la femme comorienne dans la conférence des partenaires, dans la constitution de notre pays. Et elle fait de M. le Président de la République le père de l'émancipation de la femme comorienne. Voilà, à présent j'appelle le notable Shamsi Bounou à venir s'exprimer au nom de la notabilité de notre pays. M. Shamsi Bounou. Sahule. Nani nulongwa sidalasiwa. Bana protokol ya hunu ndaundi. Washana sana ndio wale kwa makofi wote. Ndio kwa sasa protokol ya hunu. Basi maneno utukufu Dwan Parash Banhangu kabla tawila zintosa sisi jua hebu ya lazima nrongowe mana mbili mana handa dokamba sikati mambi yani wakati raka mwali
simwambia namba ngerina twama hanguvu na alimamu Hazali mana waida ribinga unda anda ribinga urekea ngeriele wao mba kula ngamange ijuo kula bahanulio mlima wabaruhao ngebujuo kula bahanulio ngejuo wasiraba ngerimakini hanguvu ndongo ya bili yananganya mbavi Devo mufti anangua kabla ya wami maana wangazijarungwa mfame karifa tisona kalima ntukufu njo shina nzirongowe hata nijili nganise na zikalima za mufti na baba na ikambo mrengeleza utengwe suku wae nake huisani ajakai magovo pe msimbele na matona aso jaratanga nyewasara bana raisi wa daula pamoja na mrumsha mtukufu wao mabana na mabweni ma ministry mabana na mabweni ma depute au rongo ma élu mabana na mabweni ma gouverneur bwana mufti akbar watukufu wote majabano bila urabavuni delegation yatu ya watukufu wala harmanti ya maru kuanjelea bano mabana matukufu muswami ile kula wakati ilifanywa ngozino waswami basike wadile nuko ndaga nyao hanguvu maana wami homa upara urongoa basana kaspara menda nikemdile nangu wanamba sikemdile watukufu warongoa bano warongole atisireke tano moja hamazo zarongola benga mtane sheleze labda matarihi ulala nyangu raula autonomie interne wala watukufu antino wala nti wa isharifie atajenga ma independence atarge para isiwa mahajana bila tede waino Hazali 2 mara isiwa wao fana wao fana maana wao watukufu wa ilmu wao watukufu wa malaho wa mapesa wa roho njema wa be kula ndurumia ndongo yahe na kale faso yahe na kale mapesa yahe raisi ajafanya hizo fikira zake zirongo wao babu wae fanya wanginao mthubutu wanginaka mthubutu wae fanya hazi fikira zake betafauti leo nayo leo ile nitahamishi njembabi na huyo harumai hutuba yangu ya al-Imam Hazali na yawanya hewa baki Imam Hazali kabla rahakaja rasjuamba nanda joja makomorie rongo wa lazima ufanye mketi rende rafikiri mwendo wangina bila tedole kwenda maana ule kausishinda role ya bahano wanzwani wala muamali wa malwala manzwani wa malwala manzwani ngazja riziki zamana ta rija rongo wa lazima ufanye mketi raisi okashinda ufanya rija limpara imamu alifanya mketi huo alikubali ya mketi rufanya babo hiyo ubenza yatu ritwali ya haudile na ubana izindongo za lazimu rizifanye ritowe hizo zindio mpaka sina mana rilengeleze zindio na mana haushashi reactive zindio ripare rishanshi umwendo raka nao hawendele halma mwendo mwema badala umwendo mlemevuno rufanyao rahingale ya wanyantu wai bara la Hindi ringale na yawani metuwa bara la Afrika ringeparamba tujuru mwendo watu tede huo iyo ritamani wenyewe bandara itamani rifanya rimzea hende mwambia mbanongo zile rizifanya assemble rizifanya tere ya poli stagomer dege lazima rutise wananti pio rao dise pia kula mda rongoe bahanalio hali nongo zile zimpasa na kazi mpasa rongoe wi na kaka zampasa rongoe no wanu pia wakubali wa wajibu ambazi wapasa warongo wa wi izo nongo zatu wasila staha banda za jeza farafanya hizo rija rongo ambage lazimu basi ripare mnu rimbe vamana raisi na kade wawe pose na kati wawe usipoze ngale wajo pose riwabe vamana ya isino raisi ya rongo amba wani mto pose
waile mjuana kama mtu ntahuwa kama ntahuwa apoze wasi watu rongo amba mwenda natende dajana halwa inahalisia nija lazimu zinge rimbote hizo fikira zatu bangarafanya fikira zatu zora zitemande razizengeleza razichabanu razino akubalia na waya ronesa amba basi de namnayo alivingia tiano ande Faransa ananda hambia wangoho kwa jamaa zangu warongoa rilawe hurulio rende wangina na wani tinakari tina markabu tinavyo na mpali atamunipali ya lishuara atanipali nivinga jamaa zangu ingile na mkuti na mtale na mnene na kunanezani kinadaba hata ruwapa ruwapike hatmai nisi hairi Artiano muono konferansi ifanywa habino wanwale wakapo tasi ndogo mufti arongo wano amba wao mana na heri mana sarapara kamrama na heri manu hamla mgerenda harmawe markorongo tama warwa amina bengwa hima wazha basi warande amba jadi jujiruho Europeni wasisi Faransa sijini Mwenyezi Mungu ajandia izirongo zimiri harmai en direct rika mandanatu luono zirongo na nazavira bana zirongo zavira heri jaro asili batia nongero nao wanu tondwa kuna matembezi kakoja fanya pikiniki kakoja fanya wako jao urungia bezi hadisi za rongo hapo na mzungua mtonangina hauka dunia wakubali hizi rongo wakubali fikira zatu wananti razifanya wakubali na imro tambulia amba waenge wambio ngerambia nao kweli wanroa wanazimu ujaurengelitia mkusatu babo indongo ni banda hamla sikende nilikosa nimbe bana msaidie malize tu kama hadisi mtiti maana nilikosa nhurongo we tena samahani maana sukunaja na kiamba na jona na msaidie na usale nivyotelekea hindi ni sambamba ile mtuhu Siziana mnani maana ngebabu dawa mtuhu ngebabu sukunaja na kiamba anu barengeleza konferansi ya Faransa kwenda kwa mnishiwa njaba maharara tumba si ando asoma tade baba ndani beba ndanaja naona direct teleha kuna keti ningali yao msaidia ringaleranza ndo zaweleza i francophonie na Faransa na hadisi na para mazanongo anambia ba wajua ntizingabanyiha tuambia urendeni amba tisikia tuambia la bamba uka na msafu basi wao parafane exidamba kodeshwa basi wao kaungiana jikioni ba amba tapari kama basi wala za kanda ngombo rende kusikia mbabisha ngombo basi wao nilata duktera basi wao ya hose makio wamtenjo pale duktera angami tema yangu watu rongo Mwenyezi Mungu anajalia sisi na maana kasoma akimsaidie akonveki Europe na European Faransa ande hindi hapo mbeki wa hindi ande shini ndaro hatari tashewa roho wajwana jaribu hii na wasi bila nyano tigoni na waso makesi na diploma zao wanafahamu mkumu assalamu alaykum wa À présent, nous traduirons plus tard. À présent, j'appelle le coordinateur du comité technique et scientifique de la conférence des partenaires, M. Mzadoudou Mohamed Chafien, à venir prononcer la locution au nom de son équipe. Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores.
Excellences, Madame la Première Dame, Madame Azalia Mbaye, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Son Éminence le Grand Moufti, Madame, Messieurs les gouverneurs des îles, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, chers frères et sœurs de la délégation marocaine qui séjourne dans notre pays, Madame, Messieurs les directeurs généraux, chers collègues du comité technique de suivi, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, honorable assistance, Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de m'exprimer devant une audience aussi distinguée dans ce haut lieu de la République à l'occasion de cette grande cérémonie consacrée à la mise en place des instances de suivi de la conférence des partenaires au développement des Comores qui s'est tenue à Paris le 2 et le 3 décembre dernier. Cet événement est aussi associé à la remise aux autorités du rapport de la conférence qui marque symboliquement la fin de la mission du comité technique de suivi dont j'ai eu l'immense fierté de coordonner les travaux. En effet, Monsieur le Président de la République, dans le dispositif institutionnel de préparation et d'organisation de la conférence, vous avez fait le choix judicieux de confier à des experts nationaux la mission de coordonner, orienter, apporter une expertise de haut niveau dans l'élaboration et la validation de l'ensemble de la documentation technique et dans l'organisation de la conférence. Nous avons tous salué ce choix qui a rehaussé l'expertise nationale et qui nous a donné l'opportunité de servir avec fierté notre nation en apportant notre petite pierre à ce grand édifice. Le comité technique de suivi, avec l'appui technique de nos partenaires, notamment le Programme des Nations Unies au développement, la Banque mondiale et l'AFD, que nous saluons au passage, a rempli avec efficacité la lourde et exaltante mission que vous avez bien voulu lui confier. Au nom de l'ensemble de ses membres et à mon nom personnel, nous exprimons à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et aux membres du gouvernement nos sincères et remerciements pour la confiance que vous nous avez témoignée et vous renouvelons nos chaleureuses et félicitations pour la réussite de la conférence. Le rapport que nous avons élaboré fait le bilan d'une belle conférence réussie et qui a répondu à vos attentes et qui sont aussi celles du peuple comorien. La conférence a enregistré la participation de plusieurs pays amis, des institutions internationales et régionales, des ONG et du secteur privé national et étranger. La conférence a aussi permis de marquer le point de départ de cette marche irréversible de l'engagement du pays vers la voie de son émergence et de mobiliser les financements nécessaires pour soutenir notre ambition plan de développement pour un montant total de plus de 4,3 milliards de dollars. En effet, l'appel que vous avez lancé, Monsieur le Président de la République, a rencontré un écho favorable et mobilisateur. Les engagements importants annoncés par les partenaires constituent une source d'espoir que le pays ne sera pas tout seul
sur ce long chemin de l'émergence. Excellences, honorable assistance, mesdames et messieurs, le choix du modèle de développement de notre pays est désormais bâti autour de l'ambition de son émergence à l'horizon 2030. Cependant, le défi majeur réside dans nos capacités, notre volonté à réussir la mise en œuvre effective de ce plan stratégique. Dans cette dynamique déjà lancée, il est fondamental de montrer à notre population que l'émergence n'est pas un slogan, ni l'affaire du gouvernement ou des partis politiques, mais qu'elle exprime plutôt notre volonté collective de sortir notre pays d'une situation de vulnérabilité et d'atteinte de nos objectifs de développement. Nous sommes tous conscients que les défis économiques et sociaux à relever sont immenses et difficiles. Dans ce contexte, notre véritable bataille sera celle du développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous avez fixé le cap. Il est matériellement dans le plan Comores émergent et dans les projets d'envergure qui sont associés à ce plan. Le 2 décembre et le 3 décembre dernier, nous avons entamé la route et vous avez pris le devant. Avec l'appui de nos partenaires, nous sommes capables de prendre en main notre destin pour franchir les différentes étapes qui nous permettront à notre économie de créer la richesse et les emplois, à nos écoles, les universités, de bien former nos enfants, à nos hôpitaux, de fournir des soins de qualité à notre population, à notre pays de protéger nos populations, notamment les plus vulnérables, et d'améliorer leurs conditions de vie, et à nos îles de rentrer dans la modernité. Pour atteindre ces objectifs de développement, il faut patience, vigilance et conjugaison prolongée des efforts, ceux des Comoriens, ceux des Comores et de leurs proches vives d'abord, ceux des pays frères et amis ensuite, et ceux des partenaires internationaux enfin, disait dans son discours le ministre marocain des Affaires étrangères. Excellences, honorable assistance, mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais tout d'abord saluer le travail accompli par deux petites entreprises comoriennes créées par des jeunes et qui ont collaboré avec le comité technique de suivi et qui ont réalisé un travail remarquable. Il s'agit de la société Roujdi Média qui a réalisé l'infographie de toute la documentation de la conférence, ainsi que la société Kinu Inc. qui a développé le site de la conférence des partenaires fédéraux. Je leur félicite pour la qualité de leur travail exemplaire. Aussi, voudrais-je remercier ensuite tous mes collègues experts nationaux pour la qualité de leur contribution et saluer l'engagement, le dévouement, l'implication de tous dans l'accomplissement de la mission que le chef de l'État nous a confiée. Enfin, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations à l'équipe qui prendra le relais et leur souhaiter une excellente réussite de la mission importante qu'elle devra accomplir pour la concrétisation des annonces de la conférence des partenaires au développement des Comores, et je vous en remercie. Merci. Monsieur le Président, nous allons donc faire une petite pause et écouter la chanson officielle de la conférence des partenaires, composée par l'un des plus grands artistes de notre pays, Monsieur Salim Ali Amir. Et donc cette chanson
de la conférence des partenaires sera chantée ici en live par des artistes comoriens.
machine a eu du mal à démarrer, mais la machine nous a pris à la fin. Merci beaucoup. À présent, j'appelle mon frère et ami, représentant du secteur privé, le président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, M. Ahmed Bazi, à venir prononcer son allocution. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur Azali Assoumani, Son Excellence, Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Madame Ambari Azali, Monsieur le Président de la Cour suprême, Son Éminence, le Grand Mufti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations multilatérales d'appui au développement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, éminents représentants du secteur privé, national et étranger, honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de vous livrer mon message, permettez-moi de saisir cette occasion pour adresser nos félicitations au Président de la République et son gouvernement pour l'organisation de la conférence CEPAD à Paris le 2 et 3 décembre dernier. Une conférence qui a été conclue par des annonces promoteurs de près de 4,3 milliards de dollars pour le financement des ambitions du plan Comores émergent 2030, dont 1,9 milliard est réservé aux investissements, au financement des investissements publics et 2,4 milliards pour l'investissement privé sous forme d'investissements directs étrangers, les IDE. Nous sommes donc honorés d'être présents à cette cérémonie d'aujourd'hui des organes de suivi de la conférence pour vous exprimer notre engagement et nos attentes. Nous saisissons cette occasion pour